हालेलुया हालेलुया। तुम प्रिय माने आसतु आज वाक्य को परमेश्वर आम शिखा आम मध्य बहुत कम समय किंतु परमेश्वर आमको साहाय्य करंतु। हालेलुया। मो सहित आउ गोटी विषय अनेक लोक प्रार्थना कौन करे उपवास कौन करे वाक्य कौन करे ए विषय को जानती ना। हालेलुया। प्रार्थनार काम कौन उपवास काम कौन वाक्यर काम कौन। हालेलुया। आमको तोरे बुझा पड़ो जे उपवास प्रार्थना और वाक्यर काम कौन तीन विषय अच्छी। प्रतिटी जीशु को जानी लोक प्रति तीनोटी विषय अच्छी। प्रथम विषय जे प्रार्थना उपवास आहु वाक्य आपको छाड़ा कौन से विषय नहीं। हालेलुया। जड़े क्रिस्टियान हम आ प्रभु निकट को आसब से कौन कर प्रार्थना कर उपवास कर वाक्य प्रति आहु ध्यान देव वाक्य को शुणव वाक्य को पालन कर छड़ा आउ कौन से विषय अच्छे कि। हालेलुया। अच्छे कि कौन सी ड्रेस पिंधवाटा कहते कि परमेश्वर व्हाइट ड्रेस पिंध बोली परमेश्वर कहते कि नाई कही ना आउ कौन कहते ना तुम गोटे बहुत बड़ हल कर से गोटे सीटी आगे जाए प्रार्थना ए प्रकार कौन सी विषय कहना तीनोटी विषय आम उठाए कौन प्रार्थना उपवास वाक्य ए तीनोटी विषय आम ऊपर को उठाए उन्नत करे आम समस्त कार्य साहाय्य करे। हालेलुया। आउ ए जो तीनोटी विषय काम कौन प्रथम मुझे कहूली प्रार्थना परमेश्वर मन को परिवर्तन करे। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करुच्छे परमेश्वर आपणार मन को परिवर्तन करेंगे से व्यक्ति प्रति। हालेलुया। आम पढ़ा ईश्वर वाक्य जिसाया पुस्तक मो सहित कहवा 38 1 2 4 5। हाँ से समय इजोकियर सांघातिक पीड़ा होइतिला। तहिरे आमोसंकर पुत्र जिसाय भविष्यत वक्ता ताहा निकट को आसी कहिले सदा प्रभु एई कथा कहंती तुम्बे अपना गृह विषय रे सजाड़। हालेलुया। एटी लेखा होची इजोक्य को विषय परमेश्वर कहते कौन कहते सदा प्रभु एक कथा कहले के कहितिले से कथा के कहितिले जिसाई भविष्यत वक्ता कहितिले कि के कहितिले सदा प्रभु कहितिले ए कथा कौन कहितिले ना तुम्हें अपना गृह विषय रे सजाड़ नहेले आउ कारण नहेले बोले नहीं कारण तुम्हें मरिब बंचिब नहीं। हालेलुया। आउ सही समय इजोक्य कौन कले ना से दुई पद को पढ़ा एथिरे इजोक्य कांत आड़े मुख फेराई सदा प्रभु को निकट रे प्रार्थना कले। हालेलुया। जेते बड़े परमेश्वर को कमांड से सुनिले जे तुमे आ बंचिबो नाही मरिबो के कहले कथा परमेश्वर कहला। हालेलुया। तुमे आ बंचिबो नाही मरि जिवो एई कथा परमेश्वर कहिले कहिला परे इजोक्यर रोल कोन ना से सीधा जाउचंती आउ मुख आड़े आउ सॉरी मुख कांथ आड़े रखी आउ से प्रार्थना करूछंती। हालेलुया। परमेश्वर मो मरिबा पई चाहू नाही आ मो बंचिबा पई चाहू छे प्रभु मते उद्धार करो आ सेही प्रकार जेते बेले से प्रार्थना करूछंती मो प्रिय माने ठीक सेही समय रे पुनर्बार जिसायको निकट को कथा फेरी आसुछि आ चारि पद को पढिबा सेते बेले जिसायको निकट रे सदा प्रभुंकर वाक्य उपस्थित हैला कौन बोली उपस्थित हैला तुम्हें जाई इजोक्यंकु कुह सदा प्रभु तुम पूर्व पुरुष दाऊदंक परमेश्वर एही कथा आउ तोरे परमेश्वर से लेखा जे आगे सुनलो जे एही कथा परमेश्वर कहंते तुमे बंचिबो नाई मरिबो सेही कथा परमेश्वर ही कहले पुनर्बार आउ एठी लेखा जे एही कथा परमेश्वर कहंते आम्बे तुमरो प्रार्थना सुनियछु तुम्हारो लतक देखियछु देखो आम्बे तुमरो आयु
15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। परमेश्वर निजे कहिले तुमे मरिबो आ बंचिबो नाय आ पुनर्बार प्रार्थना जेते बेले करा गला आ परमेश्वर आउ ताहांको मन को परिवर्तन करे चेंज करले आउ तरे कहउचंती तुम प्रार्थना में सुनी अछु तुम प्रार्थना रे पावर अछि तुम प्रार्थना रे शक्ति अछि ता हमें सुनिछु एबे आउ तुमे मरिबो नाय देखो आमे तुमरो वर्ष 15 वर्ष आ बड़ा वर्ष आ 15 वर्ष तुमे बंचिबो मरिबो। हालेलुया। कौन करिबा द्वारा परमेश्वर को मन परिवर्तन हैला? प्रार्थना करिबा द्वारा। दैट मीन्स अमन को प्रार्थना रे कौन हुए? परमेश्वर को मन परिवर्तन हुए। हालेलुया हालेलुया। केमती मन परिवर्तन हुए ना आमान को प्रति जो समस्या आसु अछि जो भूल हमें करिछो अपराध करिछो दोष दुर्बलता आरे हमें रही अछु पाप करिछो आछे से पाप रो आउ जो दंड हमें भोगु अछु जदि हमें प्रार्थना करिबा परमेश्वरଙ୍କର मन परिवर्तन हेबो आउ से दंड भोगिबा पई देबे नै आउ से परिस्थिति आमान को रहिबा पई देबे नै आउ से अंधकार रे से रहिबा पई देबे नै अर्थात प्रार्थनार रोल होची परमेश्वरଙ୍କର संकल्प को परिवर्तन करिबा। हालेलुया। जदि हम प्रार्थना करूछु परमेश्वरଙ୍କର मन को हम बदली परिबा। हालेलुया हालेलुया। तो जो प्रार्थनाशील व्यक्ति ताहांको मन को बदलाय। हालेलुया। प्रार्थना कोन करे? प्रभु को बदलाय। हालेलुया। प्रभु को मन को परिवर्तन करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मु गोटे कथा म आपण मान को प्रैक्टिकल विषय कहबे आपनकर पड़ोसी करे किछि सहाय्य आपण मागेबा पई गले पास्टर जाय के कहिले आहु मते किछि सहाय्य करो से कहिले नाइ तापरे कोन करिवो आउ किछि समय परे बहुत नीड अछि बहुत आवश्यक अछि दोहा करो देन विषय नाइ कहिला पुणी तोरे जीव कहिबो प्लीज देताओ आउ टिके नम्र आउ टिके डाउन हे जिवो आउ टिके डाउन हे जिवो। हालेलुया। आउ टिके तांको सम्मुख करके आपन को न तो करबो। आमेन। आउ से व्यक्ति कोन हेबो देबा पई इच्छा करबो। हालेलुया। से नो देबा लोक परिवर्तन होई काई कि आमान गोटारे आउरी नो तो अछि नम्रता अछि न्यून विषय अछि आमे तांको सम्मुख करे आपना को क्षुद्र करि नेलु आमे मानि नेलु जे परमेश्वर मोटारो आहो टॉप लेवल रे परमेश्वर को चढ़ाओ मते कोन सी व्यक्ति सहायता करिवो नाइ ए विषय जते बेले आमान गोटारे हेई गला देन परमेश्वर आमान को निश्चिंत आहो जहा भी कष्ट समस्या रोग जंत्रणा अछि ताहि मध्य रुचे बाहर करि आनबे तांको मन को परिवर्तन करके। हालेलुया। प्रार्थना रो काम होची सेटा। उपवास रो काम कोन? उपवास आमान को परिवर्तन करे। केमिति परिवर्तन करे? आमे पाप को चाडू नथिबा कोन करू नथिबा पाप को चाडी पार नथिबा अपराध रे जीवन काटुतिबा पाप को चाडू नथिबा चाडी पार नथिबा उपवास प्रार्थना करू करू कोन हेबो पाप को चाडीबा पाई सामर्थ्य मान कोटारे जात हेबो। हालेलुया। अब उपवास प्रार्थना करिबा द्वारा कोन हेबो ना मान गोटारे जो पाप होची से पाप को चाडीबा पाई शक्ति मिलिबो सामर्थ्य मिलिबो आ से पाप को हम चाडी पारिबा। आमेन। काहे ना उपवास प्रार्थना मान को मने पकई देबो एटा ठीक आ एटा भूल। हालेलुया। उपवास प्रार्थना आमान को मने पकई देबो जे एई रास्ता रे जीवाटा ठीक एई कथा कहिबाटा ठीक ए परि देखिबाटा ठीक आ ए परि देखिबाटा भूल ए परि कहिबाटा भूल। हालेलुया। माय डियर बिलीवर्स ऑफ गॉड उपवास प्रार्थना जे पर्यंत आमे परिवर्तन को आनी था आमान को परिवर्तन को कोन करता है प्रार्थना ईश्वर को परिवर्तन करे उपवास आमान को परिवर्तन करे। केजन बुझी पारुछो? हालेलुया। प्रार्थना आउ ईश्वर को परिवर्तन करे उपवास आमान को परिवर्तन करे हमको चेंज करे। हालेलुया। कारण लेखा अछि परिवर्तन करी फेरी आसो कोन बोल लेखा अछि मन परिवर्तन करी आ फेरी आसो। आमेन। जे पर्यंत हमें परिवर्तन हेबा नाइ चेंज हेबा नाइ सेई पर्यंत आ प्रभु मान को निकट को आसीबे नाइ गत काली हमें सुनितिलु। हालेलुया। तार अर्थ मो प्रिय माने उपवास आमान को सबुटार लाभ आनी देते आमान चेंज हे परिवर्तन हेता। हालेलुया।
थैंक यू जीसस लॉर्ड तुम प्रिय माने तापर रहिला वाक्य आमेन आमेन वाक्य कौन करे वाक्य आमानकु कौन करे ना युद्ध करिबार साहाय्य करे हालेलुया हालेलुया बेले बेले प्रार्थना करू आराधना करू उपासना करू सही समय मानकरे प्रार्थनार उत्तर मिली न थाए आमेन हालेलुया चलନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପଢିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 4:11 ପଦ शीघ्र पढ़िबा एथिरे शैतान ताहाको छाड़ी चली गला शैतान यीशु को छाड़ी चली गले आउ देखो दूत माने आसी तांको सेवा करबा को लागिले आउ दूत माने आसीला आउ तांकर सेवा करबा को लागिले को माने शौच कहबा आमेन ओके हालेलुया शैतान केते बेले छाड़ी की गला यीशु को आमेन हालेलुया देखो यीशु बपतिस्मा नेले ओके बपतिस्मा नेला परे पवित्र आत्मा यीशु को ऊपर आसिला नहीं आसिला आसीबा परे आउ से पवित्र आत्मार अधिष्ठान हे गले ओके तापरे से आत्मा को दुहारा प्रांतर को गले 40 दिन 40 राति उपवास प्रार्थना कले कले ना नहीं प्रार्थना कले तथापि शैतान ताहारो ताहाकु छाड़ी की गला नहीं हालेलुया आमेन उपवास प्रार्थना कले पवित्र आत्मार पूर्ण हेले आ पवित्र आत्मार पूर्ण हेला परे से उपवास कले प्रार्थना मध्य कले किंतु शैतान तांकु छाड़ी की जाऊ नहीं आमेन आमाने जेते बेले मन परिवर्तन कलु आ बाप्तिजी देलु सेई समय रे परमेश्वर आमानंको पवित्र आत्मा रे पूर्ण कले ओके दैट इज राइट अति उत्तम विषय तापरे आमे प्रार्थना कलु ता सहित प्रार्थना रे उपवास को जोड़िलु उपवास को ठीक सेही परि यीशु मध्य आ आत्मा रे पूर्ण हेले प्रार्थना कले उपवास कले तथापि शैतान तांको छाड़ी के जाऊ नहीं हालेलुया पुणी तोरे पाखु आसी कहूची आमेन कौन कहूची तू जदि ईश्वरंकर पुत्र एई पत्थर को रोटीबा पय आज्ञा करे भोक लागुची तू खाइबू हालेलुया यीशु कौन कहले मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही बट परमेश्वरंकर मुखरु बाहरितिबा वाक्यरु बंचिबो हालेलुया का को आनिले सेते बेले प्रार्थना सरी जाइछि पवित्र आत्मा रे पूर्ण मध्य हो जाइछंती उपवास मध्य सरी जाइछि तथापि शैतान युद्ध करिबा पई आसुछि से हारु नाही हालेलुया हालेलुया तापर कोन वाक्य अछि वाक्य अछि आमेन आ सेही समय रे से कोन कोले वाक्य को प्रयोग कोले आमेन हालेलुया आ तृतीय तोर परमेश्वर जेते बेले तांको वाक्य प्रयोग कोले वाक्य द्वारा अटैक कोले यीशु जेते बेले तृतीय तोर आ से अटैक करि चलते परमेश्वर को वाक्य द्वारा अटैक करिवार लागि छन परमेश्वर को वाक्य द्वारा तांको आ मारिवार लागि छन सेही समय रे से कोन हेले ताटारु चली गले आमेन शैतान ताकू केते बेले छाड़ी की गला वाक्य प्रयोग करिबा दुहारा शैतान ताकू छाड़ी की गला आमेन हालेलुया शैतान केते बेले जीवो ईश्वरंको वाक्य जेते बेले हमें तांको ऊपर फोपाड़ीबा से चली जीवो हालेलुया कारण ईश्वर वाक्य रे लिखा अछि जिरिम भविष्यत भक्तांको वाक्य रे जे लिखा अछि ईश्वरंकर वाक्य अग्नि सदृश ईश्वरंकर वाक्य पाषाण खंड विखंडकारी आतुड़ी सदृश जेते बेले से अग्नि सदृश वाक्य शैतान ऊपर पड़िबो शैतान जळी जीवो जेते बेले से पाषाण अर्थात पत्थर को खंड विखंड करुतिबा से आतुड़ी सदृश वाक्य शैतान ऊपर पड़िबो तेबे शैतान चूर्ण चूर्ण हे जीवो यही पाई शैतान को दूर करिवार अछि शैतान जो सहित युद्ध करिवार अछि तेबे म प्रय माने हमर गोटे वाक्य दिबार अछि हालेलुया मु कहितली आपण मानको वाक्य रे जीवन अछि वाक्य रे शक्ति अछि वाक्य रे सब विषय अछि आ वाक्य रे आ कोन अछि शैतान को प्रहार करिबा दुहारा शैतान चली के जाइता है हालेलुया
শয়তান কোন করে আমানক জীবନରେ ଆଉ আমানকৰ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଟାକ୍ করে ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ yes or no আমানক সুস্থ শরীর উপরে শয়তান কোন করে ଆଉ ରୋଗ ଆଣିକି ଆଟାକ୍ করে ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ আমানଙ୍କର ଭଲ ଅଭାବ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ କଣ କରିବ ନା ଅଭାବ ଆଣିକି ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ଅଭାବ ବିହୀନ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆମେ ଅଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ହାଲେଲୁୟା the time ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରିବା ଉପବାସ କାହିଁକି କରିବା ଆମେ ଓନ୍ଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଏତିକିରେ ତ ଏନଫ୍ नो ସେପରି ହେବନି ହାଲେଲୁୟା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଖଡଗ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ সেই অস্ত্রକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ରହିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଯେପରି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମୋଟା ସୋଠା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ଦେବ ସେ ଯଦି ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତମ ମୋଟା ସୋଠା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମରିବ ओके ताकू चलेइबा पाई ताकू ज्ञान भी दरकार अछि ताकू शारीरिक शक्ति मध्य दरकार अछि ठीक सेही परी ईश्वरक वाक्य को चलेइबा पाई ईश्वरक वाक्य को व्यवहार करिबा पाई ईश्वरक वाक्य द्वारा शैतान को अटैक करिबा पाई आमानंकु कोन दरकार अछि आत्मिक शक्ति दरकार अछि हालेलुया तो এই प्रार्थना और उपवास हमको आत्मिक शक्ति देव जो द्वारा हम ईश्वर को वाक्य को आउ प्रहार करि परिबा आमेन हालेलुया हालेलुया आउ जो सात जन भाई जेते बेले से माने जाइतिले भूत छोड़ेबा पई से यीशु को नाम ही धरितिले ओके होना नहीं किंतु से माने भूत खेती पारिले नहीं उल्टा भूत से मानकु मारपीट करके फटेला ସେମାନେ କାର ବିଷୟ କହିଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କହିଲେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲା ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା ଉପବାସ ନଥିଲା ଆମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା ଉପବାସ ନଥିଲା ସେଇ ହେତୁରୁ ସେମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେନ୍ ସେଇ शक्ति और सामर्थ्य अर्थात आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य आवश्यक अछि आमेन हालेलुया तीनोटी विषय यदि आमानको जीवन रे रहउ अछि तीनोटी विषय रहउ अछि शैतान को हमें आमानको जीवन रु ए पूरी प्रहार करि परिबा से आमानको ठारू एक पथ दे आसीबो और सात पथ दे कि फेरि कि जीवो हालेलुया से गोटी रास्ता आसीबो किंतु सात पथ रे से फेरिबो हालेलुया आमेन आमेन एत में हमर को कोन दरकार अछि आ ईश्वरंकर वाक्य को शक्तियुक्त करिबार अछि हालेलुया सब लोग मन को हालेलुया हालेलुया तुम प्रिय माने म आपन मन को कहू अछि लॉर्ड जे पर्यंत आमानंकु प्रार्थना आमानंकटारु से ग्रहण करू नाहंती उपवास सेमानंकटारु प्राप्त हो नाहंती सेही पर्यंत वाक्य जानितिले मधे से वाक्यर आशीर्वाद हम पाई परिबा नाही वाक्य सुनितिले मधे से वाक्य आमानंको कार्य कार्य करिबो नाही से वाक्य शैतान ऊपर जे पड़िबा द्वारा शैतान को आउ खाटिबो नाही हालेलुया हालेलुया प्रिय माने जते बेले आपन को गोटे आउ चूरा दिया जीवो से चूरा आउ धारो नथिबो से समय तुम देखिबो से चूरा आउ धारो नाही बोली देखिबो आउ से धारो नथिबा चूरा सहित कोन से विषय खाटिबा को जीवो ता खाटिबो कि काटिबो नाही हालेलुया प्रथम कोन करिवार अछि तुमटारे अस्त्र अछि धारो नाही ताको धारो बनैबार अछि दार बनैबा परे तुमे जहा व्यवहार कले ताहा तुमर को आउ सफल हेबो ठीक सेही परी वाक्य अछि वाक्य जानिछु यीशु उद्धार करन्ते जानिछु यीशु सुस्थ करन्ते जानिछु यीशु शांति दियन्ते जानिछु यीशु आउरे अनेक
ମାନେ ଅଭାବକୁ ମାନେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକି ଅଭାବ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେୟର ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଉପବାସ ବିନା ତା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଦରକାର ଅଛି, ଉପବାସ ବି ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଉପବାସ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେତିକିରେ ତୁମକୁ ଶୈତାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା, ଦେନ୍ ବି ଶୈତାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ପ୍ରହାର ନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପଦ୍ୟାକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ। ଆମେନ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି, ନାଇଁ 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 ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଉପଦ୍ୟାକା ଦେଇ ଯାଉଅଛି, ବାଟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଡରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମଠାରେ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହଉଛି କମାଣ୍ଡ, ଶୈତାନ ପ୍ରତି କମାଣ୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ପ୍ରତି ଧମକ ଦେବାଟା, ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଧମକ ଦେବାଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବା। ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଲେଖା ଅଛି ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାଇଁ କି? ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ଆସି ଦୂତମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ହେଲେ, ଜିତିଗଲେ। ଶୈତାନ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଉଛି। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଶରୀର ଆଉ ମାଂସ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହାଲେଲୁୟା, ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଶାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ତମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିକିରି ରହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ଜିତିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ସମସ୍ୟା କଲ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ କାନା ବନା ହେଇଗଲ, କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବି, କେମିତି ହେଲେ ଯାଇକିରି ଭଲ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ଜାଣିକିରି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସେବା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବୋର୍ଡରେ 3-4 ଜଣ ରୁହନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ ଯେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୁଁ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜିତିବ ତାର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ତାକୁ ମିଳିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। କେତେବେଳେ? ଆମେନ୍। ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ହାରି ଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା? ପାୱାରକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି, ତାଠାରେ ଥିବା ଫୋର୍ସ, ତାଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ହାରିଯିବା ପରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତି ଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଆମେନ୍। ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିବାଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେନ୍। ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିବାଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅଭାବ ଆସୁଛି, କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରୋଗ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯଦି ଶୈତାନ, ସେଟା ହଉଛି ଶୈତାନ, କେ?
ସେଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନ। ଆଉ ସେ ଶୈତାନର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇ ଦେଲୁ ଦେନ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଥା କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିଯିବା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲ? କହିବ ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ତ ଶୈତାନ ସହିତ ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକିରେ ଆମେ ଜିତିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଥରେ କହିଲ ଗଲା ନାହିଁ, 2 ଥର କହିବ, 3 ଥର କହିବ, 4 ଥର, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକି ତୁମ ଠାରୁ ଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆମେନ୍।